Tabuk di Pramotha ni MLA 13 জন o 13 জন kok saya chuphin chamani abo kaisa जों nukha YouTube nukha ba keu kuno khoroksa media amahage samane nuguino जों अबनो तो बार सालायका कक सालायका जत प्राय MLA रंग अबनो उत्तरिका तिनि नरक फाइमान बागै नरक न बेलायखे न हामबा मारिबो o 13 জন MLA kok saya chuphin chamani o bobno nuguba 13 জন kok saya chuphini saka abo belaykhai abo wansuk jangnai kok tongo 13 জন MLA no kok saya hin chamani 13 জন MLA puilani अधिवेशन जों जतन कताल बोलते आरो चिनी बरंगनां ताबुक LOP बरंगनां अनिमेश देबबर्मा बरंगनां दिशकेतु देबबर्मा बरक तो गचामनो ताई तो जतन कताल गा ओ कताल रक फानोसे जों आरो थांगे कक साइमान माने abo kecam robai aku bai keno जों salaya koi borokni motamot ba जों borokni thani singlaye borok help khlalaye no amhai keno जों thangai je bidan sabha kok samani greater Tripuraland enkeba sarkari je manthai soktai no tui kok salamani tai aro je BJP ni MLA ni birude kok salamani oborok to borok nugui tongo tai se sudo abaya sudo अधिवेशन ko gya अधिवेशन to जों दाबि no khai tongo chini manthai soktai hoite janjani elaka ni problem rong no tui kok sai tongo tini LOP bo sarkar boro bul khlai tong sarkar boro gap ngui tong obno tui to LOP to kok sai no tongo tebo obo dr wise bo chithi rok rui tongo LOP to sudo LOP simiya जोंबो जारा 13 জন MLA जानजानि विधानसभा ओ जतनो जानजानि मते सामु खलाय दंगो ताई सामु चिथिरावबो सै दंगो द बबनो ब चुप उंजाक ताई सेम आबो बलायखे वान सुक जांनानि कक दंगो बकि निजिनि व्यक्तिगत मकल बाय नुगुय बा निजि व्यक्तिगत वान सुगैदा बबा अमहायकै चुप उंजाक मारक नुगुयबा ब अमहाय प्रश्न खायका बा साका naki bono ba buida sari tongkha abo borok rok wan sugu tai abono sanani musungo जों MLA rok kun dino chup tongya kok saya ngya jotono janjani jaga kok salai tongo abo saka hangka belake chayangnai nijera no ma hinchinai tam gangkai abo je jaga o bubagrani netrite ora jat dofa next generation kok salainai alada raijo nango hninai phaileman jagao thungchang phaiman jagao omo hai kei orai porai khainani chesta jodi khai to gangkai abo beleke chayang lage tegisa ego botol box system sudaka di Pramotha BJP ni team abo kuno one day channel one day newspaper ya itrasani okhani joto ringana ni channel ne obonote hasre ga nangri bolaga plan mani nukha Usul kuwi kaman ibagai ini na umi kana ni channel mati no pahike saka bo pahike kok hero no abo to sudu boro bo B team mani pore bo sukru mukru bo saka jema thali bufang no thongri tongma hai mane han songsawi tongo ni je samani ga ang abo tasing interview ma saka tabuk ang obono sanai di Pramotha kuno dino bitimingya di Pramotha ni je 13 জন MLA tabuk bo BJP no yasi suru no kok saitongko jodi bitim ungi tongkangkai जों tangai orbo Jadablal je bo বিধানসভা পবিত্র বিধানসভা o je abo naithok gya je mobile nai tongmani abo to nainani kok noya aboni protibade जों je bono bin MLA hoite kharis khaidi MLA hoite bono bohiskar ma khlainai hinai apro je babe जों
আর ও বিধানসভা কক্তি সালাইকা চিরিক লাইকা এমনকি টেবিল শাখা পর্যন্ত কাকা কিন্তু এমএলএ রকম গাঙ্কাই খুব টেবিল শাখা রক কানানি আব তো মোচাইয়া जों সাইমানো হাইপানো তাম গাঙ্কাই বিজেপি নো বংনি যেটা 32টা যে 32টা নো খোঁচাই শাখা 32টা সিট রক মানি ন ও 32টা সিট বাহাইকে তলা নখরিতে ফেমানাই বংনি যে রিক্স যে 32টা রিক্স जों দমানি বাহাইকে বরং খিকলাই মানাই হিনি যে जोंना आरो टेब चिरिगै दङ एमएलए रकम रिक्स का बोचा लाइलिया टेबिल शाखा रग माहाइके जों जे आरो प्रतिबाद खाइफेमेनि अब तो बी टीम नि तमुंगिया बलेबो बी टीम जे बो माहाइके बी टीम आबो जे बता जे साइट माने आबो कि जों बी टीम खालाय दङ हांका बा जों बाहाइके जों जादबलानि बिरुद्धे जों पक्षायमा गामबा बा बनो विधानसभा नारेंगि विधानसभा वेलकाम नेजे बनो अधिवेशन तोरे दी आमते से साकामो जदि जों बिटिं तंखाय बं बेकिं नि तंखाय बं थंगै तंखांगाय गाय अब बोता बबनो वानसुके बिटिं हिंगा अब साइमालिया बबनो बुल बुजोंना नाखा पब्लिक न अब सिलिया फेबा बर त कक सावो अब हिंगांगाय बर र कक सावै दङ अब निजि सामाया आम हाइके सावो किन्तु अरवो बिनि जे कक सामानि जे पब्लिक रक जे सारियो हिमानि आबाय बिनि सुर बाय बिनि कथा बार्ता बाय माने आरो किछा कनफ्यूज नांजागोता आंखाय इनके एमन फिया अम बम हाइके कोनो दिन आं बिनि अब चेनेल अम हाइके सामानि नुगियाखो फियाबा आं सुसुनु ताम हाइं जातखा बिनि जे अब कक मिलि जा ग्यां जागै दंखाता केबो हयतोबा बनो जुदि केबो दागि उइ जुदि बनो सारि दं हंगाय ओ दागि जाकफ्रु बवान सुकनानि दरकार दं माने अब आं साकाय चाचानो बाचाया दांनो हिने ताक तो पब्लिक रक तबु तम जनसाधारण रक जतन अबनो तुइनाय माने खूब उंलायजा बा प्रश्न खलायलाय दङ फोन खाइ सुंगो आरो बो केबनो याकालि हाइनि थांगा रतो अरो एलुपिनो याकाया हाइनि थांगा सिने एमएलए नो याकाया हाइनि थांगा पार्टी नो याकारलिया एमएलए नो फनांना नाख्या आमतिंखा तै कैसा जाने बिनि इंटरव्यू उनका बिनि न्यूज एमएलए बाय ईएम नो फनांनानै नाख्या सकाकनानै माने कुंदुल उंगै दङ हिने पब्लिक नो माने फुनुं माने हाइकलायखा और बेलायखे वाना जांनाय कगै दङता गा आलुनि दाम पियासनि दाम बारे माने एलपि चुपनि सामानि ओमफ्राय आलुनि दाम तैले एलपि नो आमसके फुनुं माने एलपि नो मा सासिना हे आलुनि दाम बारे ने पियासनि दाम बारे माने कैसा चिकन समेटा न अब नंबो आंबो साइमान बले जतनो साइमान बले आबरो गांकाय बिनाबो माने आ जगानो सावो आ जगानो मानजागो आ जगानो सावो आ जगानो खिकलायो आमतिं जागै दंहाता तै कैसा सावाबो आरो बो सावो एलपिनि जागावो एमएलए रामचंद्र गाटनि रंजित देबबर्मा से सपाय दंहा आमति खरगो सावो पाटफेक गै दंहा ओंखाय एलपि चुप बा बटाम खाय दं हिमारक बिनि आ भिडिअ नायखांकाय बररक एक्सेप्ट खालायाता बनो माने जे पब्लिक सावो आबो बिसास जाया आबो बनो सावो उनदेके सालाय लायखाता इनके सoi dong ke abo sabai kan bahe wan sok abo koni kok ang MLA sopna saw ni saka ke abo logi kani koki logi video to jeno to no to video abo hai video logi le man ha ini sai la te ebo public samane jeno BJP ibramo tha BJP ke public samane ba nana das mamana abo to ke saya ko haji শুধু ব সিমিনি সাকো যে মিডিয়া যে চ্যানেল যে সানাই ब सिमिसे खुरचाको ब सिमिसे साको पब्लिक नि खुगोले खनायको माहायके जे तिप्रा मथा बि टीम र खुनैनाय अमाहायके ब सायाको आर तिप्रा मथा बसे माने एमएलए र केबल कक साया चुप खरकसानि बादे आमति र सायाको अब गांका ब्लाइखे अब माने बरो रक साता ब्लाइ 20 कक साइटं खायना गसिना हारमालाया इनके एलपि चुप माबो गसिना हारमालाया एलपि जेबाबे सामुं ताङै दङ एलपि जेबाबे चिथिरक सै दङ एलपि जेबाबे उत्तरै दङ आ जागावो एलपि नो ब चुप नि जेबाबे साउन्ड कतर खाय कक सामारो दाबरक सिब्रक खाय एलपि नो ताम किछुमान गथक जागलिया माने अरहंगांका ब
একদম জলি শুকা মানে এলুপিনাং 180 নাই আ জায়গা সব মাহাই কলাই যা তোমাকে খেতে পাবলিক রক পাবলিক রক বন কিচা খালাই গেনা বন কিচা চেকেলে গ্রানা বন বতাম খালাইমান আরো পাবলিক রক আম থেকে সিংগুতা म आं सपना देबर मा समाया आं एमएलए सामानिया पाब्लिक रक अक सामानिचे अम हाइरक उंजाक तंबाय के बो अबो उत्तरनेन दरकार तबो पाब्लिक रक कक साइतंखा जागा जागा जतन कक साइतंखा जों एमएलए रक मा साका एमएलए रक सामुं तांया एमएलए रक जुखंखा जों एमएलए रक बचे मा साका जों जागा जागा जों तो फिनो मीडिया जत जागा जों मीडिया तलामाया बाक्सा बाक्सा मीडिया फोकस बो खाइमेया जों जे थांसुबायो जेराय रक दुध चाइमे उनको मासाया उनके जोंनो हेल्प सानो आ जागा तो जों मीडिया रंग तलांया जों हाइन थामगु बुजुगु आकय गायफैयो रुगि सुगि नायमा जागा जों किचे मेचे सुबाय फेमेने दं आपनो जों ता मीडिया तलांगै फोकस खायना बा जागा जागा तो मा तलांगो कोन समय तलांना मुसुंबो जों जरा माया टाइम माया आपन बगै तलां माया रग उङै थांगो जागा जागा मीडिया तलांगो कोन जागा मीडिया तलांया अब तिरगो दंगो जों तताबो रुलिंग गभर्नमेंट तंनाय एमएलए बुया जों जे इच्छा मत सामं खालायनानै जों तबो गभर्नमेंट गरै गभर्नमेंट चाप सृष्टि खालायनो जों सामं रमाति खालायो बा जों तो विरोधी हंगाय जनगण शक्ति होनो जों सामं खाय दंगो बबनो बाने जानि बो सामं खाय जाया जाका साइमलियाता जों बनबो वाइसमे रिंगि तलां जायगाब्ले फायदि आको नैनाय के बन तलां यांगे दे बबो नुगलिया साइमालिया इनके खबर तो नाहानानि दरकार इनके तो फानो मीडिया हंगाय आमसकाय मीडिया सेंगला आमसका कक साकाय बो आखा गथक जायगाता मीडिया न मीडिया बो जनगण शक्ति न जेमन जों विरोधी जनगण शक्ति माहाय मीडिया बो तो जनगण शक्ति ताई बोले नों जनगण शक्ति हिनै नाय माने गुबुयनो मेसेज खायनानै माने चेंग्रानो गुबुयो तिखायनानै पाब्लिक आबो ता गसिलिया पाब्लिक नु गे दिबा पाब्लिक आबो गसिमानिया ऐसा से मैडम ताबो नरत्न पक्तिसाया आबन लगे तिपरानो था बीजेपी नि बीटी के एमएलए रक नि साकाव सिमिनो एलिगेशन लिया डाइरेक्ट पार्टी नि साकाव से ए पार्टी नो साकाव संजागा महाराजा सिनि हासे खुद बुवागरा के महाराज न लाजिगन मानि हायदा मा टंका नरक जों नुबैमान खा महाराज न जे हातानि खाख्रि बुनि दखानि खाख्रि लाजिगन मानि जराव नरक नि बरि बटल बुमा बटल माने फिलो एमन कि अंकर नरक खा नांगाय ओ जे कंडीशन नरक बाइके वान सबै दं इबन मापसानि बगै जराव नाय दा रुजरते जराव नाय जुदि बन मापसानिया नरक नि खाख्रि बो बाइके नरक वान औ अब तो बुबा ग्राहक का चिन पाइथा खाइसे अब साधारणतः कोनो ककरै जे जागाव जों तबो आंचलिक दल ने अनेक राजनैतिक खालाय फैलगा तबो बो कासा आंचलिक तिप्रमथा तबो खंगांगाय जों बेलायनो माने लास्ट अफ दि जों बेलायनो कपाल काहाम मानो माने जों जरा मानखा बुबाग्रानो लगे माने बुबाग्रानि बिसिंतै कासा फियक जाकनाय जों अब चिन बिसास बयतो दङ बुबाग्रानि बिसिंतै जों फियक जांनाय चिनि जों जे तबो माइक्रोस्कोपि माइनरिटी दंमोन बा आलादा रायजो सानै दंमोन आरो नि मुख दं हंगायना बुबाग्राना एकमात्र मानाय आ जागाव ता बररक थानचां फायतनि तबो बी टीम हिनिनाय अरै परय जे खायनाय दंमोन अब तो बरक तो एक्सेप्ट तो खायानो अर तो बी टीम तिप्रामो थांखाय तो तासि नों सामान ताक नों सामाने और वो एमएलए सीएम ईएम होते आरंभ खालायनाय निनी और वो ग्रास लेवल एमडीसी निनी और चेयरमैन मेंबर होते आरंभ खालाय निनी प्राइमरी लेवल होते आरंभ खालाय जो ऑल तिप्रामथानि विंग्स के बात थांले हायसे इनके और जे बी टीम नि जे सामानि इनके चिनि तिप्रामथानि सुप्रीमो तो बुबाग्रा तार माने बो बुबाग्रानि बुमु खोरा गया इंगे फानो तिप्रामथा हिनि साइमानो आरो बो तो बरक नि प्रश्न फाइब्ला ना इनके बुबाग्रानो से बो याकार ले हंगाय बो बुसु पावर माने आसके साका आबो बो वान सुकनानि विषय बरक रक अब फाइदंगता बो बमनो वान साबनो माने
ang kebni kiriliani okologo borok tongo ngai se asu kok saimamla na bubagrano poro tak bubagrano porjonto ya karlia bubagrano bitim hinunga ngai ngai ano khorok সাংবাদিক প্রশ্ন খাইমেনি tabuk je BJP rok tipramo thana sajai yangi tongo je tipramo tha ni samung rok khamani slungui tongkha taise aro मुख्यमंत्री मालायो और वो इनको भाई मालायो उनके के सामानता सेंट्रल गवर्नमेंट भाई मालायो हमते को प्रश्न खाइमानी ओमफ्राय बीजेपी से अमा हायके रगो साइतंग हुंगा हंगा उनो बीजेपी द फान्दिका नि बर सोंबले ए ओमफ्राय बीजेपी फान्दिका बनो सीपीएम द फान्दिका मा फाइनाय बिले ना जदि म थाना जदि चैलेंज के कोक साइतंग हुंगा हंगा बिनि पेशने बीजेपी फान फान्दी मानो सीपीएम फान फान्दी मानो कांग्रेस फान फान्दी मानो आ जागा तंग तंगो नंगे अब मापसानानि दरकार नकलाय जागबि दं ताम हिंगा हंगाय बुबाग्रा स्वयं बुबाग्रानि जे पार्टी तिप्रामथा ओ तिप्रामथन बु ब्लेम खाइमानि जे और वो प्रूफ छारा विक्टिम हिनि कोक सामानि इनके बतिख्लाइथुं बना साब सारि पाब्लिक रक साइतंगो पाब्लिक साथि खाइथुं बो जुदि बो निजि साया अब आं साया पाब्लिक साउंगा बो पाब्लिक तिख्लाइथुं पाब्लिक साबसा बना साब सारिथुं अब तिख्लाइनानि दरकार इंगाय नों खरकसा अब बुबाग्रानि पार्टी महाराष्ट्रनि पार्टी नों महाराष्ट्र न ब्लेम खाइनाय महाराष्ट्र नों और वो सिल चावैनाय नों कक सामाने अब तो मापनि जुग गया आपनि बागै तो ताबु जत बरक न और media no ringi ne kok salai matongka abo belai ke saya kalayo bo doti bina bo clear khaitung bon sab sari bo da niji sajakha bo niji da saitong obrong no bo clear khainan dorkar ngai abo thag laigla abo ke sapan bo ko bini ko tong ro kino buri bodol ki nai tamai da buri bodol au nung to buri bodol to saka tak to president all jadi sini ना आं तो तबुक एमएलए सब समय तो आं तो प्रेसिडेंट तंगना आको बुया तब ऑलरेडी प्रेसिडेंट चिनि बरमगना जो मनि हादे बरमा के तबुक आं एक्स प्रेसिडेंट हिसेबे बा एमएलए बा ब्रै हिसेबे आं तो बंगनि उक्लगो तंगनाय न आं फान्दिनाय न जे कोनो प्रॉब्लेम थो आं सब समय तंगनाय ब्रै बदल लगी तंगनाय तबुक सयकतला पत्र चाइनीज आंटी रखिमाय क्या बुबाग्रानि बिरुद्धे कक साका एमन के राजमातानि बिरुद्धे चिन कुमारीनि बिरुद्धे रगजे कक सामानि अब तो मापनि जुग गबुया आबन बागिनि बत केलकातानि रमितो जागै और तबु जाका जों टीडब्ल्यूएफ रगबो कयेकटा जागा जों एफआईआर बो खालाया तबु केस चलि दंगो केस बरि लायखा तबु अपन बुतुइ जों बुरि रबो केसन जों संलायखो जिनि आबंगा जों आति जमातिया बरमगना जाति जमातिया न जों आरो बन बिनि लीडरशिप खालायनाय बन आरो बसारि रेखा सयकतला पात्रनि बिरुद्धे बन खालायनाय बागै नेक्स्ट जों बुरै बदल तो स्ट्रं जिनि बुरै बदल चिन्तिप्रा मथानि तो सेकांगो कमिटी तो करिखियो ता तो कमिटी करिफानो 5-6 जन कमिटी स्ट्रंग कमिटी खाइरि जाका आमनि सेकांग तो चिन तो फुल कमिटी दंगो जिनि 44टा ब्लक दंगो जिनि 12टा डिस्ट्रिक्ट कमिटी दंगो जों आमथेके चलि दंगो जों मानलि मीटिंग खालायो जिनि रेजिस्टार मेंटेन दंगो जों जिनि जतन ठीक दंगो हाइसिं tak जों मीटिंग मेसिन लंखरबो नंखर लायो बुरै रक बुरुं तासिं नों सामा बो ठीक न ताबुक जिनि स्टेप नाहामाबो जों स्ट्रंग भाबे न दंगो ताबुक नेक्स्ट जे कोनो जागाव हंगांगै जों थाना हयते काथ्रनानि आबो जों तयार न दंगो ताबुक बो जदि तिप्रामो थानो बिटिम न हिनि तंखो गसिना तंखो हंगांगै बिनि tak horjorate sain jeng no YouTube channel loga bono photo awen
hero ba bi again se kok sanai mothani leader ro press meet khai sanai ro borong against se defamation case khaya ni damro muri tomalo tar mane khana boli against to affair umi mano bhai ma tongai ni against to defamation case ang tasing musaka bo tabo bo okok asino karak sai tong ngai bini uklogo phandinai onek karak borok tongo bo jodi asino karago thango ngai ngai tabo to bo je buikok sarimani no bosawo ngai to jeng akong no masaka ga tak jo nko bo tabo bo tipamo thane bitim ka bo proof ma phunung nai ngai tipamo thaje tamo bo bubagra je bo tamo apo ma phunung lai nei da ngai jeng je bubagra ni warriors jeng je bubagra ni buri bodol tipamo thani buri bodol apo ma phunung lai nei da ngai bo challenge thana ka thangtung affair khaina ka khaitung aino thana ka thangtung tipamo tha sing noromya bile soikotala patra jebabe kharei jebabe huijagi tongi kha anatam khaimana ni hini na soikat patra ro na se tiklai ti phekya soikat patra na se ne tabo bubagra no challenge ni khaito abo to public bo to bono map khaigla bobo aino thangto ta ain to joton bagi saman tipamo than bagi to alada anya BJP bagi alada anya ar media bagi bito alada anya nang media hangkai ni media ni jara to bisu control tong jeng leader hangkai leader ni jara to bisu control tong ar nang orbo jeng nukha congress ni tamnane gandhi poribar ni bon porjonto se rombui dairi mano kok satane kicha unko derama baise nde tak abo neta rongni bo neta hini bo ekdom je saiman jak sanane abo buya bini bo antongu bini bo bichar tongu media bo ang sasinai sob kisu phunu resinai challenge khaisinai bono langta khai bere resinai am to yo challenge so thanga hangai bo bini bo tonga ain do thangdo ta aino bo aino thang salbursuk nai bolte sing to bubagra to tongu chin tipamo thani supremo tongo supremo tam koksa supremo tam ordari jengabo kisa khelma khlainai ar buri rok no jodi orai porai khlayo tipamo thana orai porai khlayo bubagran lachi mungri onga buri rok kun den chup tongya abo koi ko gotyo bo hai kok kasar mung tong nai dabo o kok silcha mung khana boi hase ni joto ro pura ba tipamo thani no ro ni adong duk song kisen se confused to ni kok no tangi na ke জীবন নিকন চ্যানেল বা আলকা চ্যানেল লোক যদি সাকা থাকে তো খামো কিন্তু নরকনি গানাও সবসময় দঙ্গই নরকনি ভাবে কাহাম প্রচার খাই দঙ্গাই নরকনি আবো হাইকে প্রচার খাই মানে আবরণ নবী যত কনফিউজ হবে বো হাই নি বহাতে ক কথা না আং পাবলিক ন বন কজার নাই তিনি যেভাবে যে মিডিয়া কাশাব মিডিয়া চ্যানেল অরন খরকসা তাকুক যেভাবে কক সাকা ba bo public kok sau hinai nai je bo samani ang obono kasan nai chini takutai bukuk sangno bibran to tangdi jeng amoni bagini to jeng media rongno ringi nai jeng obo sawi ma tongo tabo orbo bini kok ni mote hingkai tasingo public rok je wan chuk mani jonogon rok je wan chuk phun khaimani je LP bai aro chini borom ganang MLA Ranjit Dev Burma bobai borok kono phelai mungda tong MLA bai MLA phelai mungda tong hin samani ango sanani mujungo MLA bai MLA kono phelai mungkrei LP bai tabo borom ganang Ranjit Dev Burma bobo kono manmoni no bokrei kha kheglai ma bokrei orwo je media buni kok ba sai tong nai jodi buni kok ba sai tong kang kai bo sabno kok bo sa samelia oborong no khunjo ta beddi tam gang kai group bijom sisti khanya ni bagai nai tipra thana obo nai tongo MLA ba MLA group bijom khanya nai tong haro MLA ba MLA kun no group bijom bo ungla aro bo disapane chesta khaitong kun dina MLA ro group bijom thangya MLA ro thik no tongo anga bo public no sanani musungo norok বিশ্বাসতা সাদি অব যে বাবে মিডিয়া অব যে বাবে কক সাকা আমনো খুনজো তা বে দিহিন ছানান মুজুঙ্গ তাই কাইসা হাঙ্গাঙ্কা অরবো চিনি MLA বা LP
chini yango chini EM baram ganang Kamal Koloi borobo kuno khap hermung gri EM MLA MDC jottono jeng bobagrani je khajak bobagrani je chongjak bororok bobagra bain tongo bobagrani kokbain tongo jeng আর जों অরত মন মালিনো উনানি কোনো প্রশ্ননো ফায়া जों যতনো ঠিক দঙ্গ जों অর কোনো গ্রুপ বিজম বকরি যেসেপানো গ্রুপ বিজম খানানি সাইটক থুন কেবো ফানো যদি দাগি ওই যদি গ্রুপ বিজম খানা থাংপানো কোনো সাকসেস দংলা जों যতনো ঠিক দঙ্গ নরক যতনো খানা কানা সেকাঙ্গ অমাহাইকেনো অরে পরই খাইনানি বাগে গ্রুপ বিজম সৃষ্টি খাইনানি বাগিনো বিজেপি ও 4 জনা MDC থাঙ্গি দঙ্গো 2 জনা EM থাঙ্গি দঙ্গো 8 জনা MDC ফাই দং BJP ও থাঙ্গি দঙ্গো আমতের কত কগ্রক আসাই দঙ্গো তাম গাঙ্কাই আবো পাবলিক ন দুর্বল পাবলিক দং অরে পরে খাইনানি বাগৈ আবো হাইকেনা সাই দঙ্গো কিন্তু আবো যতন ঠিক দঙ্গো নরক তাকসিক জরাতৈ নরক নগুই দংনা chini MDC rok joton thik tongo EM rok joton thik tongo abo shudu orai porai khainani group bijam srishti khainani tipramo thana sarkar khainani bagisa oro thangai tongo keu ba rang bai kebo ba potni bai kebo ba cherni lub bai tipramo thana to subainani chesta khaina tongo ba onnanno party rok tipramo thana subainani chesta no khai tongo tam himale thamchano subainani tam kai greater tripura lenno maya khainani আঞ্চলিক দল যেসক আঞ্চলিক দলের রাগে ফাইনাই আঞ্চলিক দল ন উমনি ভরক রক অবন সবাইনানি চেষ্টা ন খায়ো তামনি হিঙ্গা হিঙ্গাই চিনি যে ডিমান্ড চিনি যে মান থাইন সেপ্লেনানি বাগৈনাই তাকসুক জরা ফানো जों রোমান স্ক্রিপ্ট ন দাবি খাইমাং রোমান স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত মাইনে আঙ্গै দङ তামনি হিঙ্গা হিঙ্গাই जों थानचाक्रिनि बागै केबोबा सीट बाय पाइजागै केबो रां बाय पाइजागै केबोबा पद बाय पाइजागै अ जागा तकमानि बागैनो जिन डिमान्ड ताफानो रोमान स्क्रिप्ट कुमार कसा जागनि दङ रोमान स्क्रिप्ट बकलन मानि थांगामु जदि अम हाइकै जों जदि याकंगो रुवा बाय चललाय हांगांगाय जिन डिमान्ड बकलन मानि थांगामु ताबु बुबाग्रा जिनि डिमान्ड तैनाय आलादा राज्य ग्रेटार त्रिपुरालेन तैनाय जिनि बरकनि बागैनाय काहामनि बागैनाय फाइटमानि जागाव केबो अरै परै तांदि बुल बुजा बुजि तांगि हिनाय बं कबंनानै मुजुंगो